शादी के 1 साल बाद तलाक हुई तो भाभी ने मुझे नौकरानी बना दिया। एक दिन भाभी का सूट इस्त्री से जल गया तो भाई ने गुस्से में मुझे बालों से पकड़कर आधी रात को सड़क पर निकाल दिया। मैं रोती हुई नानी के परसों से बंद कच्चे मकान में पहुंची और छत मिलने पर सजदे शुक्र अदा किया। फिर सफाई करते हुए मेरा हाथ जमीन में दबी किसी चीज से सख्त चीज से टकराया। तजस्सुस में मिट्टी खोदी तो मेरी आंखें हैरत से फट पड़ी। शादी टूटने का दुख शायद वही समझ सकता है जिसने अपनी आंखों से अपने ख्वाबों को बिखरते देखा हो। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था जब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। वजह क्या थी ये आज तक मुझे मेरी समझ में नहीं आया। कभी वो कहता था कि तुम हमारे घर वालों को पसंद नहीं, कभी कहता कि तुम्हारा मिजाज हमारे मुताबिक नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना घर बचा सकूं, लेकिन बाज रिश्ते सिर्फ एक फरीक की कोशिश से नहीं चलते। एक दिन उन्होंने मुझे तलाक दे दी और मेरे हाथ में मेरा थोड़ा सा सामान थमाकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मेरे पास वापस जाने का सिर्फ अपने भाई का घर था। मैं रोती हुई वहां पहुंची तो शुरू में भाई ने मुझे तसल्ली दी और कहा फिक्र न करो, ये घर तुम्हारा भी है। लेकिन भाभी के चेहरे पर मुझे पहली ही नजर में नागिरवानी दिखाई दी। वो खुश तो थी, मगर इनकी आंखें जैसे कह रही थी वो इन पर बोझ बन गई है। शुरू के चंद दिन खामोशी से गुजरे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता भाभी का रवैया बदलने लगा। वो हर काम मेरे सुपुर्द कर दिया करती। सुबह से सबसे पहले नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और रात को सब के सोने तक किचन समेटना सब मेरी जिम्मेदारी बन गया था। कभी थकन की वजह से चंद लम्हे बैठ जाती तो भाभी फौरन आखिरी सहारा दिन करती क्या हो। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा इनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगते, लेकिन मैं खामोश रहती क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। भाई दफ्तर से वापस आते तो भाभी इनके सामने मासूम शक्ल बना लेती और यूं जाहिर करती जैसे वो मुझ पर एहसान कर रही हैं। भाई भी इन्हीं की बातों में यकीन करते। एक वक्त था जब मेरा भाई मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता। बचपन में अपनी नानी के घर ज्यादा रही और मेरा भाई, हम सब 1 साल का फर्क था। भाई कमजोर था तो अम्मी मुझे नानी के हवाले किया। नानी ने मुझे पाला पोसा था। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मैं अपने वालिदैन के पास आ गई। जिस साल मेरी शादी हुई इसी साल नानी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। एक रात में शदीद बुखार में मुब्तला थी, जिस्म टूट रहा था, लेकिन फिर भी किचन में खड़ी रोटियां बना रही थी। भाभी ने आकर कल मेरी सहेलियां आ रही हैं, सुबह जल्दी उठकर पूरा घर चमकना चाहिए। मैं हिम्मत करके कहा भाभी तबीयत बहुत खराब है, शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वो फौरन बोली ड्रामे मत करो, तुम्हें काम से भागने की आदत पड़ गई है। मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरी खामोशी ही मेरी किस्मत बन चुकी थी। अगले दिन भाभी की सहेलियां आई। वो सब कीमती कपड़ों और जेवरात में मलबूस थी। मैं किचन में खड़ी इनके लिए चाय और खाने का इंतजाम कर रही थी। तभी मैंने सुना कि एक औरत पूछ रही थी ये कौन है। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया कि रिश्तेदार है, कुछ दिन के लिए हमारे पास रह रही है। मेरे हाथ कांप गए क्योंकि वो जानबूझकर मुझे अपनी नन कहने में शर्मा रही थी, जैसे मैं कोई बोझ या शर्मिंदगी का बायस होगा। गुजरता गया मेरी हालत एक नौकरानी से बदतर हो गई। कभी बच्चों का कसूर भी मेरे सर पर डाल दिया जाता, कभी किसी चीज के गुम होने का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया जाता। एक दिन भाभी ने नया महंगा सूट खरीदा और हर आने जाने वाले को दिखा रही थी। शाम को उन्होंने वो सूट मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा इसे अच्छी तरह इस्त्री कर देना, एक तकरीब में पहनना। मैं इस्त्री करने लगी, इसी वक्त भाभी का छोटा बेटा चीखता हुआ मेरे पाँव में लिपट गया। इस्त्री एक लम्हे में के लिए कपड़े पर ज्यादा देर ठहर गई और सूट का एक हिस्सा जल गया। मेरा दिल धक्का रह गया। मैंने फौरन इस्त्री हटाई, लेकिन नुकसान हो चुका था। भाभी ने जब सूट देखा तो जैसे कयामत आ गई। उन्होंने घर सर पर उठा लिया। वो चीख कर कहने लगी तुमने जानबूझकर किया है, तुम मुझसे जलती हो, तुम मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बार बार माफी मांगती रही, भाभी ना मानी। लेकिन वो ना मानी। रात को जब भाई घर आए तो भाभी ने रोते हुए इन्हें सारी कहानी सुना दी, लेकिन हकीकत से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बहन को घर दिया, खाना दिया, इज्जत दी, लेकिन ये बदले में मेरे कपड़े चला रही है। भाई का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की गलती से हुआ है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज न सुना। अचानक वो मेरी तरफ बढ़े और मेरे बालों
मुझे बालों से पकड़ा और शदीद दर्द में मेरी चीख निकल गई। वो मुझे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया और गुस्से से बोले, तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना दी, निकल जाओ यहाँ से। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, आधी रात को कहाँ जाऊंगी, लेकिन इनके दिल में कोई असर ना हुआ। अगले ही लम्हे घर के बाहर सड़क पर खड़ी थी। दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो चुका था। सर्द रात थी, आसमान पर बादल थे और सड़क तकरीबन सुनसान थी। मैं देर तक दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने न खोला। आखिरकार थक कर सड़क के किनारे बैठ गई। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस वक्त मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आया। अगर वो जिंदा होते तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। काफी देर बाद मैंने खुद को संभाला और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ। तब अचानक मुझे अपनी नानी का पुराना कच्चा मकान याद आया। वो मकान बरसों से बंद पड़ा था। नानी के इंतकाल के बाद वहां कोई नहीं गया था। गांव के किनारे मौजूद वो मकान तकरीबन सबकी यादों का महवर हो चुका था। मैंने फैसला किया कि वहीं चली जाती हूँ, कम से कम सर छुपाने की तो जगह मिल जाएगी। मैं पैदल चलती रही। रास्ता लंबा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। फजर के करीब मैं गांव पहुंची। नानी का मकान वाकई वीरान पड़ा था। दीवारों पर मिट्टी जमी हुई थी। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और सहन में झाड़ियां उग आई थी। कपकपाते हाथों से मैंने दरवाजा धकेला। काफी कोशिश के बाद वो चरचराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा और गर्द थी, लेकिन मेरे लिए वो जगह किसी महल से कम नहीं थी। मैं सहन में खड़ी होकर कुछ देर तक देखती रही। फिर बेख्तियारी से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं जमीन पर सजदे में गिर गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम अज कम मेरे पास एक छत तो है। वो छत चाहे टूटी फूटी हो, लेकिन थी तो सही। कुछ देर बाद मैंने मकान साफ करना शुरू किया। झाड़ू ढूंढी और गर्द हटाने हर चीज पर वक्त पर मोटी तह जमी हुई। मैं एक कमरे में से दूसरे कमरे तक जाती जाती रही। दोपहर तक मैं थक चुकी थी, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। ये जगह मेरी अपनी थी। यहाँ कोई मुझे ताना देने वाला नहीं था। मैं सहन के एक कोने की सफाई कर रही थी कि अचानक मेरे हाथ पकड़ी हुई लकड़ी जमीन से सख्त चीज टकराई। थक की आवाज आई। सुनकर मैं रुक गई। पहले मुझे लगा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन आवाज कुछ मुख्तलिफ थी। मैं घुटनों के बल बैठी और तजस्सुस से मिट्टी हटाने लगी। जो जो मिट्टी हटाती गई, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। चंद मिनट बाद एक पुराना लोहा का डब्बा नजर आया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से मजीद मजीद मिट्टी हटाई और जब पूरा डिब्बा बाहर निकाला तो मैं हैरत से मेरी आंखों फैल गई, क्योंकि वो डिब्बा आम नहीं था, बल्कि किसी ने इसे बहुत एहतियात से जमीन में दफन किया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर क्या है। मैं कुछ लम्हों तक इस लोहे के डब्बे को घूरती रही। दिल में इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मेरे हाथ में मिट्टी से भरे हुए थे, माथे पे पसीना था। हालांकि मौसम ज्यादा गर्म नहीं था। मैंने डिब्बे को दोनों हाथों से उठाया और कमरे के अंदर ले आई। डिब्बा काफी भारी था। इस पर जम चुका था और ताला भी बहुत पुराना लग रहा था। मैंने पहले हाथ से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ना खुला। फिर सहन से एक पत्थर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता ताला तोड़ने लगी। काफी देर तक मेहनत के बाद ताला टूट गया। मेरा दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था। मैंने आहिस्ता से ढक्कन उठाया और अगले ही लम्हे हैरत से मेरी सांस रुक गई। डब्बे के अंदर पुराने कपड़ों में लपटी हुई कई चीजें रखी थी। सबसे ऊपर एक कपड़े की पोटली थी। इसमें इस मैंने इसे खोला तो सोने के चंद पुराने जेवरात, एक हार, दो कंगन और कुछ सिक्के। मैं चंद लम्हे इन्हें देखती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बरसों से बंद इस मकान में ऐसी चीजें भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। जेवरात के नीचे एक मोटी सी फाइल और कुछ पुराने कागजात रखे हुए थे। मैंने फाइल निकाली और गिट साफ की। फाइल के पहले सफे पर मेरी नानी का नाम लिखा हुआ था। मैंने जल्दी से सफ़ात पलटने लगी। शुरू में तो मुझे कुछ समझ न आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी। वो कागजात एक जमीन के थे। गांव से कुछ फासले पर कई एकड़ जमीन नानी के नाम पर मौजूद थी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी किसी को इस जमीन का जिक्र करते नहीं सुना था। मैंने बार बार कागजात पढ़े। नाम, पता और तफसीलात सब वाज़ेह थी। इसी दौरान एक पुराना लिफाफा भी नीचे से निकला। इस पर नानी की लिखाई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला और खत निकाला। खत काफी पुराना हो चुका था, लेकिन अल्फाज अब भी पढ़े जा सकते थे। नानी ने लिखा था कि अगर कभी ये डिब्बा किसी किसी अपने के हाथ लगे तो वो जान ले कि ये जमीन इनकी आखिरी जमा पूंजी है। उन्होंने लिखा कि ताकि कुछ रिश्तेदार इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने असल
کاغذات چھپا دیا۔ آخر میں ایک جملہ لکھا جسے پڑھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ سب میری نواسی کا ہے جسے میں نے پالا تھا۔ میں خط سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ایسا لگا جیسے برسوں پہلے دنیا سے جانے والی نانی آج بھی میرا خیال رکھ رہی ہوں۔ جس دن میرے اپنے بھائی نے مجھے گھر سے نکالا، اسی دن اللہ نے میرے لیے ایک اور دروازہ کھول دیا۔ اگلے کئی دن میں نے انہی کاغذات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں قانونی معاملات سے واقف نہیں تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں غلطی نہ کر بیٹھوں۔ آخر ایک دن میں گاؤں کے ایک محمد شیخ کے پاس پہنچی جو میرے نانا کو جانتے تھے۔ میں نے انہیں تمام کاغذات دکھائے۔ انہوں نے کافی دیر تک سب کچھ غور سے دیکھا، پھر حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹی اگر یہ کاغذات اصلی ہیں تو یہ زمین بہت قیمتی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑک گیا۔ میں نے پوچھا، کتنی قیمتی ہے؟ انہوں نے ایک ایسی رقم بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ رقم میرے تصور سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی اتنے پیسے ایک ساتھ کبھی نہیں سوچے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زمین پر برسوں سے ایک با اثر آدمی قابض تھا۔ گاؤں میں سب اس سے ڈرتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اصل مالک کا کوئی وارث نہیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے پاس اصل کاغذات موجود ہیں تو اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک شام جب بازار سے واپس آ رہی تھی تو دو آدمی میرے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ بہتر ہے تم وہ کاغذات بھول جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میرے قدم لرز گئے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے چلی آئی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ میں اکیلی عورت تھی، نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی محافظ تھا، لیکن میں نے سوچا کہ جب اللہ نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے تو وہی میری حفاظت بھی کرے گا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے دن قریبی شہر جا کر ایک وکیل سے ملاقات کی اور ایک ایماندار آدمی تھا۔ اس نے تمام کاغذات دیکھے اور کہا کہ یہ کیس مضبوط ہے۔ اگر دستاویزات کی تصدیق ہو گئی تو زمین قانونی طور پر میری ملکیت ثابت ہو سکتی ہے۔ سن کر میرے دل میں امید جاگ اٹھی تھی۔ چند ہفتے کاغذی کارروائی میں گزرے، پھر ہر روز دعا مانگتی رہی۔ کبھی پرانی یادیں ستائیں، بھائی کا رویہ یاد آتا تو دل ٹوٹ جاتا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ جس بھائی نے بچپن میں مجھے کندھوں پر بٹھایا تھا وہی ایک دن مجھے آدھی رات کو سڑک پر پھینک دے گا۔ اسی دوران ایک دن اچانک بھائی میرے دروازے پر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کے ساتھ بھابھی بھی تھی، وہی بھابھی جو مجھے مفت کی روٹیاں توڑنے والا کہتی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی نرمی تھی۔ بھائی اندر آ کر کہا، کیسی ہو بہن؟ میں خاموش رہی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور پھر بولا، مجھ سے غلطیوں کا احساس ہو گیا، گھر واپس آ جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ اچانک محبت کیوں جاگی ہے۔ گاؤں میں زمین والی بات پھیل چکی تھی۔ میں نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہوں اور اپنے گھر میں ہوں۔ بھابھی فوراً بولی، ہم ہمیشہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ تمہارے دل میں تلخی بھر آئی، لیکن میں نے کوئی بحث نہیں کی۔ کچھ دیر بعد دونوں واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں دیر تک سوچتی رہی، اگر آج میرے پاس وہ کاغذات نہ ہوتے تو کیا یہ لوگ مجھے لینے آتے؟ جواب مجھے معلوم تھا۔ چند دن بعد سرکاری ریکارڈ سے تصدیق ہو گئی، تمام کاغذات اصلی تھے۔ زمین واقعی میری نانی کی ملکیت تھی۔ یہ خبر سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اللہ نے میری ٹوٹی ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑنا شروع کر دیا۔ اگلی صبح میں اپنے معمول کے مطابق صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک باہر شور سنائی دیا۔ میں نے دروازے تک گئی تو دو گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان میں سے چند آدمی اترے اور ان کے ساتھ وہی شخص بھی موجود تھا جو زمین کا قابض تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، بی بی تم اکیلی عورت ہو، فضول جھگڑے میں مت پڑو۔ جو زمین تم اپنی سمجھ رہی ہو برسوں سے میرے قبضے میں ہے۔ بہتر ہے کاغذات مجھے دے دو اور بدلے میں جتنے پیسے مانگو لے لو۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ زمین میری نانی کی امانت ہے اور میں نہیں بیچوں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر واپسی چلے گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن میں جانتی تھی کہ آج ڈر گئی تو ہمیشہ کے لیے سب کچھ کھو دوں گی۔ میں نے فوراً اپنے وکیل کو اطلاع دی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، قانون میرے ساتھ ہے۔ چند دن بعد عدالت میں مقدمہ شروع ہو گیا۔ دوسری طرف والا شخص ہر حربہ استعمال کر رہا تھا، کبھی
جھوٹے گواہ لاتا، کبھی تاریخ پڑھوانے کی کوشش کرتا، لیکن اصل دستے باز میرے پاس تھے۔ کئی مہینے اور اسی کشمکش میں گزرے۔ اسی دوران میں نے نانی کے مکان کی مرمت بھی شروع کروا دی، دیواریں درست کروائی، چھت کی مرمت کروائی اور صحن صاف کروایا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ یہ جگہ واقعی میرا گھر بن گئی ہے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی۔ وہ نانی کی پرانی پڑوسن تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ چند ہفتے بعد عدالت کا فیصلہ آنے والا تھا۔ میں اس رات میں نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اگر یہ حق واقعی میرا ہے تو مجھے ضرور ملے گا۔ اگلے دن عدالت میں غیر معمولی رش تھا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جج نے کافی دیر تک فائل دیکھی اور پھر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے زمین قانونی ملکیت میرے نام کر دی تھی۔ فوری طور پر خالی کروانے کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی اتنے مہینوں کی پریشانی اور خوف ایک لمحے میں ختم ہو گئے۔ دوسری طرف وہ شخص غصے میں بھرا ہوا تھا۔ عدالت سے نکل گیا۔ چند دنوں کے اندر زمین میرے حوالے کر دی گئی۔ جب پہلی بار اس زمین پر گئی تو میری آنکھیں حیرت سے بھری رہ گئیں۔ زمین بہت وسیع تھی اور کافی حصہ زرخیز تھا۔ میں نے مٹی کو ہاتھ میں لیا اور دل میں نانی کے لیے دعا کی۔ اگر انہوں نے وہ کاغذات نہ چھپائے ہوتے تو شاید آج میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ اب میں نے ایسا ادارہ کھولا ہے جہاں بے سہارا عورتوں اور بچیاں پناہ لے سکیں اور ان کو کوئی گھر سے نکالنے والا نہ ہو۔